Bonjour, salam alaikum, bienvenue à votre TD de physique 2, électricité et magnétisme. Cette vidéo est destinée aux étudiants de première année ST de Paul Ain El Baïda. Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre l'exercice numéro 3 de la série de l'électrostatique. On va lire d'abord l'exercice numéro 3. Dans le repère plan X, O, Y de base et G, on place 4 charges ponctuelles Ka, Kb, Kc et Kd. Les charges électriques sont égaux en valeur absolue ويساوي 3 في 10 قوة ناقص 9 coulomb. Mais le signe عندنا Ka est négatif mais le reste est positif. Placez respectivement ces charges au point A, B, C et D. عطانا les coordonnées ونقدروا représenter graphiquement هذو les charges électriques في un repère cartésien au X, au Y de base et G. A bien sûr عطانا في les données de l'exercice c'est 3 cm. On va lire maintenant les questions. Premièrement, donner l'expression du champ électrostatique E au point O et calculer sa valeur. Deuxièmement, donner l'expression du potentiel électrostatique V au point O et calculer sa valeur. Troisièmement, calculer la force électrostatique exercée sur une charge Q' égale Q sur 2 placée au point O. Finalement, calculer l'énergie potentielle électrostatique de la charge Q'. Avec K si la constante de proportionnalité électrique égale 9 fois 10 puissance plus 9 newton fois mètre carré sur coulomb carré. On commence par la première question, mais لازم نهزو les données de l'exercice, نهزو les charges électriques là, voilà, on نهزو les données à la fin de l'exercice là, voilà. On commence maintenant par la première question. L'expression du champ électrostatique au point O et calcul de sa valeur. Donc, là, on a présenté graphiquement un repère cartésien de base E et G. On a les coordonnées des charges électriques A, B, C et D. On a présenté graphiquement les points sur le schéma. Qui A, bien sûr, c'est A0. A0 à peu près A c'est 3 cm. Donc, la charge qui A. Voilà. B c'est 0 moins A. 0 moins A. Voilà. C c'est moins A. 0 donc moins A. 0 c'est KC. Et KD c'est 0 A. Voilà. Bon. 4 charges électriques vont créer un champ électrostatique. Au point O, il y a le champ EA, EB, EC, ED. وكل حيكريو un champ électrostatique في le point O. Donc le sens de le champ électrostatique هذا كيفاه. قبل ما نتراسيو le champ électrostatique لازم نتذكروا باللي la charge électrique تعود négatif, les lignes de champ تاعها يكونوا radiales et dirigées vers l'intérieur. يعني كي نجي نمثل le champ électrostatique في le point O تاع la charge qui a حنمثلو radial محمول على هذا الحامل ويكون dirigé vers l'intérieur يعني رايح ليها كيما هكا. EA, voilà. Le reste دركا la charge KB ou KC ou KD راهم des charges positives. Les lignes de champ d'une charge positive radiale et dirigée vers l'extérieur يعني رايحين للخارج. كي نجي نمثل la charge, l'influence de la charge KB sur le point O par un champ EB toujours vers l'extérieur. Voilà. La même chose pour KC dirigé vers l'extérieur. EC. Maintenant, le champ électrostatique créé par cette charge KD au point O aussi dirigé vers l'extérieur, yani vers le bas. Voilà. Donc là, on le point O, on a 4 champs électrostatiques EA, EB, EC et ED. Donc, باش نلقى le champ électrostatique total au point O, on va faire et appliquer le principe de superposition.
d'après le principe de superposition, le champ électrostatique, c'est la somme des champs électrostatiques influent sur le point O, bien sûr. Alors, on a EA plus EB plus EC et plus ED. Donc, et on a aussi l'expression générale de le champ électrostatique. La forme vectorielle s'écrit sous cette forme. K fois QE sur R au carré. الإي هذه قد تكون A, قد تكون B, C et D. Et on va écrire ça là. Donc, قبل ما ندير هكا لازمت لي ساعة نكتب les vecteurs de OA, EB, EC, ED là. Comme suit, voilà. هذه la forme vectorielle où il y a un vecteur يساوي module تاع le vecteur في le vecteur unitaire. Alors, pour le champ électrostatique EA, هو donc يساوي le module de OA في le vecteur unitaire اللي هو E. La même chose pour EC. EC يساوي le module de EC في le vecteur unitaire E. Donc EB ها هو في الفيكتور unitaire J والED ها هو راهو moins J. Alors, donc هذه l'expression تاع les vecteurs du champ électrostatique EA jusqu'à ED. Maintenant, on va remplacer le champ électrostatique par l'expression تاعو. Voilà. هنا درت لي ليني هادو واش معناتها راهو موديل. ما ننساش باللي لو موديل توجور لا فالور تاعو راهي تكون ابسولي يعني بوزيتيف. ميم في الانتيريور عندي ان سيني نيجاتيف تبقى بوزيتيف. دونك قلنا مره كي A, كي B, كي C et كي D. Voilà. À chaque fois sur R au carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On va remplacer les charges électriques qui A jusqu'à qui D par les valeurs N. Ou la même chose, R remplacer par A. Alors, لأنه R هي la distance qui sépare la charge électrique et le point O. Alors, اللي هي A d'après les coordonnées. On va écrire comme suit. Voilà, عندنا remplacer le R بالA. Remplacer la charge qui A par moins qui B plus qui. Alors maintenant on va faire quoi? On va faire la somme de ces champs électrostatiques comme suit. Voilà. لهنا الموان اللي كانت لهنا تروح باسكو لهنا عندي un موديل طويلة. دونك كي نجي نشوف لهنا عندي لو موديل نفسه يتعاود باسكو عندي نفس لا شارج الكتريك وعندي نفس لا ديستانس اللي هي وش هو لا ديفيرونس عندنا لي فيكتور يونيتير. دونك كي نجي نشوف لهنا عندي هذه تروح مع هذه لانه هنا عندي بوزيتيف وهنا نيجاتيف. واش تبقى لي هذه بليس هذه كوم سوي. فوالا. دونك نحي هادو لي سينيفيكاسيون هادو تاع لو موديل ونكتب ديريكتومون هكا. ندير دركا لا صام تخرج لي الدوبل. فوالا الدوبل 2k fois Q sur A au carré fois le vecteur unitaire. هذا هو le champ électrostatique au point O. هذه la forme vectorielle وهذه la forme scalaire. دونك نرجع للشيما تاعنا باش نعرفوا عليه خرج لو champ électrostatique et نقدروا نستنتجوها اوتوماتيكمون. En valeur absolue, les champs électrostatiques هذو كل راهم متساويين على خاطر عندهم نفس لا شارج إلكتريك en valeur absolue. نفس ال A نفس ال K نفس ال K. دونك راهم كل متساويين. كي نجي نشوف أنا في لو شيما بين لو champ électrostatique au point O إنه هذا يروح مع هذا لأنهم متعاكسين في الاتجاه وعندهم نفس الانتنسيتي. وش يبقى لي هذا زائد هذا EC زائد EA يعني الدوبل تاع E في le vecteur unitaire E. يعني automatiquement باينة من le schéma. Maintenant, راح calculer la valeur numérique du champ électrostatique au point O. نديرو l'application numérique. Voilà. Donc لهنا 3 كاري تروح مع 9 تبقى لي 2 fois 3 يعني 6 وهذه تروح مع هذه تبقى لي 6 في 10 قوة 4 فولت sur mètre. هذا le champ électrostatique fait le point O. On a fini la première question.
On passe maintenant à la deuxième question. Donnez l'expression du potentiel électrostatique au point O et calculez sa valeur. Bon, la même chose, là, on va utiliser le principe de superposition où le potentiel au point O est la somme de VA, VB, VC et VD. Bien sûr, là, on va la somme scalaire. À la خاطر le vectoriel, le potentiel se forme un vecteur ما كانش. Donc, c'est pour ça qu'on a la somme scalaire. مع العلم انه le potentiel d'une charge électrique ponctuelle créée par une charge électrique ponctuelle s'écrit sous cette forme. V égale à K fois Q sur R. Et bien sûr, marra A, marra B, marra C, marra D comme suit. Voilà. Donc, ندير la somme تاعهم. مي قبل ما ندير la somme حنرمبلاسي كي A و B و C و D بالكي والار بالA. ما ننساش بلي كي هذه راهي بالناقص يعني نيجاتيف. فوالا هاي. دوكا ندير لا صوم. كي ندير لا صوم وحده هذه تروح مع وحده من هذو تبقى لي هذه زايد هذه يعني دوبل K fois Q sur A. Donc هذا هو le potentiel au point O. C'est 2K Q sur A. نديرو maintenant l'application numérique. Voilà. Donc on remplace le K par 9 fois 10 puissance 9 ou le Q par 3 fois 10 puissance moins 9 ou le A 3 fois 10 puissance moins 2. ما ننساش بلي ال A لازم تكون بالمتر هو عطاها لنا بالسنتيمتر لهذا حولناها. بون 3 تروح مع 3 تبقى لي 9 في 2 يعني 18. هذه تروح مع هذه 18 في 10 قوة 2 فولت. Voilà, هذا هو le potentiel au point O. On a fini la deuxième question, on passe maintenant à la troisième question. Calquer la force électrostatique exercée sur une charge qui est prime placée au point O. Bon, حنايا في le point O راهو ما كاين والو. juste un point وين تكون influé par les champs électrostatiques اللي جايينها من les charges électriques هذو. دوكا هنايا في لو بوين او هذه لما نحط ان شارج الكتريك كي بريم حتخلق ان انتراكسيون ما بين هذه الكي بريم واللي شارج اللي دايرين بها. الانتراكسيون هذه دابخي لا لوا دو كولون s'exprime par quoi? Par la force électrostatique exercée entre eux. On va commencer maintenant par cette question. La force électrostatique exercée sur une charge qui prime placée au point O. Bon, on a la méthode هذه plus facile. La méthode الأولى on a la force électrostatique au point O automatiquement تساوي la charge électrique اللي حطيناها في البوان O fois le champ électrostatique اللي جايينها من لي شارج الكتريك بكل. خي حنا لقينا لو شون الكتروستاتيك او توتال او بوين او تاع لي شارج الكتريك كي ا بي سي دي. الوغ كي نضرب هنا الشون الكتروستاتيك في لا شارج جديده كي بريم حنلقى لا فورس الكتروستاتيك او بوين او. الوغ لي دوني تاعنا عندنا كي بريم قال لي كي سور 2 اي او او بوين او لقيناها سو سيت فورم 2K fois Q sur A au carré. Le produit entre eux. Donc, on a 2 تروح مع 2 هنا تخلق لي KQ carré comme suit. Voilà, هذه la forme vectorielle تاع la force électrostatique. حتى هي selon le vecteur unitaire et هذه la forme scalaire. قبل ما ندير l'application numérique باش نلقى la valeur numérique تجي force électrostatique. كاينه ان autre méthode حتى هي نابليكي فيها البرانسيب de superposition وين تكون la force électrostatique هي la somme تاع لي forces FA, FB, FC, FD influe bien sûr sur la charge qui prime. حنا دابري لا لوا دو كولون يخي توجور لا فورس واش تساوي ك في الشحنه الاولى في الشحنه الثانيه على المسافه الفاصله بيناتهم اللي هي ار في شعاع الوحده بيان سير فيكتور يونيتير باسكو لهنا عندي ان فورم فيكتوريال. بون لهنا اشاك فوا عندنا لا فورس
اف ا هنا نحط كي ا، هنا نحط كي بي، هنا نحط كي سي، وهنا نحط كي دي كيما هكا. كي ا كي بي كي سي كي دي. منساش بلي لهنا كاينه موان بيان سور باسكو كيما لو شون الكتروستاتيك عندنا التمثيل تاع القوى كيما التمثيل تاع لو شون الكتروستاتيك في الروبير كارتيزيان. بون دوكا واش ندير؟ رومبلاسي كي ا بي سي دي وال ار بيان سور لهنا رومبلاسيناها ديجا بالا، حنرومبلاسيها بالموان كا وبالبليس كا كيما هكا. دوك الكي ا على بالنا بلي راهي ناقص كا، دوك قلنا الناقصة يتروح عليه على خاطر هنا عندي موجيل وين نهز القيمة المطلقة، يعني نهز لا فالور بوزيتيف. اون بليس كي بريم هي كي سور دو، يعني كي في الكي تولي كي كاري والدو نخليها في المقام. لا ميم شوز نابليكي لهنا لهنا لهنا. الوغ هذه تروح مع هذه تبقى لي هذه زائد هذه كيما هكا. هذو كل الزوج سولون فيكتور يونيتير اي لا صوم نتاعهم حتعطيني نفس لا فورم. لا فورس توتال au point O égale à K fois Q carré sur A carré selon le vecteur unitaire I اللي هي نفسها هذه. دوكا نديرو l'application numérique. remplacer Q carré عندنا هاي K fois Q donc sur A au carré voilà. donc هذه تروح مع هذه 3 كاري تروح مع 9 دونك تبقى 3 في 3 اللي هي 9 وهذه تروح مع هذه تبقى لي هذه مع هذه ناقص 5. voilà 9 fois 10 puissance moins 5 newton. On a fini la troisième question. On passe maintenant à la dernière question. Calculer l'énergie potentielle électrostatique de la charge qui brille. Donc on prend la loi connue entre l'énergie potentielle et le potentiel s'écrit sous cette forme. L'énergie potentielle électrostatique de la charge Q' s'écrit sous cette forme égale Q' fait le potentiel V au point O. لقينا العبارة تاع le potentiel V au point O déjà. لقيناها 2K fois Q sur A. وعندنا Q' هي Q sur 2. ندير le produit entre eux comme suit. نلقى 2 تروح لي مع 2 تبقى لي لهنا K fois Q carré sur A. voilà هذه la forme scalaire. Maintenant on va faire la deuxième méthode. La deuxième méthode n'applique فيها le principe de superposition وين l'énergie potentielle هي la somme scalaire تاع l'énergie potentielle تاع ال A و ال B و ال C و ال D. l'énergie potentielle القانون الثاني تاعها سيكري سو سيت فورم. عندنا الكا في الشحنة الأولى في الشحنة الثانية على المسافة الفاصلة بيناتهم. دونك الشحنة هذه جديدة حطيناها كا كي بريم باردون. عندنا الكي اي هذه اي مرة A مرة B مرة C ومرة D كيما هكا. دونك رومبلاسي كي A بالموان كي والكي بي سي دي بالبليس كي كيما هكا. مننساش بلي A هي R هي ال A والكي بريم هي كي على 2 يعني الكي مع الكي ترجع كاري. فوالا دونك هذه تروح مع هذه تبقى لي الدوبل تاع هذه. كي نقولوا الدوبل يعني 2 تروح مع 2 اللي في المقام تبقى لي لا فورم فينال تاع لينيرجي بوتونسيال سيكري سو سيت فورم هي K fois Q carré sur A اللي هي نفسها par la première méthode. Maintenant on va faire l'application numérique. voilà دونك لهنا عندنا 3 تروح مع 3 تبقى لي 9 fois 3 يعني 27. هذه تروح مع هذه وهذه مع هذه تعطيني موان 7 aussi. 27 fois 10 puissance moins 7 joules. Bon, on a fini cette vidéo. J'espère que la vidéo est claire pour vous. Merci pour votre attention. À vidéo prochaine. Salam.